ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବରଫପାତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆରସିସିଏଫ୍। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଘାସ ଉପରେ କୁହୁଡ଼ି ପାଣି ବରଫ ପାଲଟି ଧଳା ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗିନେନି ସୋମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:37 ସମୟରେ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାହାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦାନ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଉପର ବାରହାକାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗିନେନି ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। हमारा यूबी के जहाँ हम अपर बाराकामड़ा यूबी के कहूँ सेटा पाखापाखि 800 मीटर एलिवेशन रे अच्छी हमारा 3 दिन धरी धीरे धीरे टेम्परेचर कमुची एबे गत राति 1 डिग्री को खसिला से जगू हमारा पाखापाखि मेडोस रे सबू फ्रॉस्टा जमीची बाकी हमारा स्टाफ माने जहाँ जगुचंती से माने को विंटर क्लोथिंग रा जो जिनसो दरकार सबू हमें दिलुने आउ आगामी दिन रे आउरी खसिबा को संभावना अच्छी नाले बस बाकी सब ठीक अच्छी। सर पर्यटक को भलिया भितरे रही हमारा पर्यटक मानक पाई बे नॉर्मली दिन बेले जहाँ जाउछंती सेते बेले ठंडा रहउची तांकर कोहड़ी पागरे एन्जॉय भी करछंती आउ कली भी गोटे हमारा बाजाम साइड रे कालाबाग को भी लोग को देख सारलनी तो हमारा पर्यटक मानकर नंबर भी बढ़ी गलानी पिटापाटा गेट रे मु देखले 50टा गाड़ी गतकाली जगले तो फुल कैपेसिटी चलची।